Bert ko. Lagi ba? Kaya na may ban. The best! Christine, the finance. Sure. The Ronald, the guide. The same time, the photographer. Ernie Dave, the soldier. And of course, Our very own loser. yeah. Mr. Albert. Bert Anthony Coco. Yes. Sing. Ganahan ka sa mga pala Wow, pwede. I just love your camera. Yes. Wow. Yay. Pwede bailo na sa kriyo ko po. Sagwa na lang, good. Mas ka mo adapt sa inyo. Gwapa, nabugay ka? Ay, di ka Ano, dile? Ah, gwapa, gwapa. Sir Antis Maria, sa oras din. Dali na lang tama ko. Kanang nga bukit, okay, bro. Higit kita, sa rin isa. Dili, init, dili. Ito yung nga nga bukit. Simpo. Simpo. Kaya akong Swiss knife ha. Favorite, alimatok. Pwede ba sabi ah? Paborito ni Christine, alimatok. Wala, maligid na diya. Ayaw lagi. Akin yan. Thou shall not get my water. Losers! Hey! Losers! pictures na ako may labot kagahapon niya. 300. Di off na sa ango. Oh. Wala, di off. Tama, oh. Di off? Wala. Manang pa naman dali. Guide. Mana mong kuan? Kuan sila supporter sa mga financer. If in case of emergency, we have to withdraw from Serena Ma'am! account. Thank you. Imong kutsara out ni Didor! Owawan! Ibok, ibok! Woo! Ibok again. Ibok, ibok. Oh my God, I just... Yun na. Oh, Punan Pork. Punan Pork, Ethel. Taray! Pag-sure. What a nice view. Ah, and I love this. Wow. Woo! May signal dire, nawag tabi. Paibog ta. Lagi ba? Ayun. Ay, oh my God, superb. Pantamoy. Superb. Ano na, foods? Ka na! Mga tao na dyan, sir. Oo. Sir! Superb.